Mayong adlaw mga igsoon ko diha kay Kristo. Aniya na sad ako magpaambit para sa akong pagmamalandong nining ebanghelyo karong adlaw. This is why I'm proud of what I am. I was born Catholic, and that's what I'll always be. Kining ebanghelyo kinutlo sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 22 hangtod 40. Credits to the picture from Totoy Toldo of the Advocates, no? And klaro tin-aw kayo mga igsoon nga kaning kapistahan sa pagpresentar sa ato ang Ginoong Dios diha sa templo kay mao kini ang proklamasyon pod. Proklamasyon nga ang Dios dili lang ang kaluwasan sa Dios dili lang para sa mga Hudiyo ra, kundi naapil na kita mga hintil. Naabli ang kahayag padung pod sa mga hintil. Kay ang katuyuan sa Ginoo, ang katuyuan sa Dios kay ang pagluwas sa tanang tao na andam musunod kaniya. Andam mo repent, andam magbasol, andam mo kalimot o mo salikway sa makasasala nga buhat. Ug andam mo dawat kaniya ug musimba sulod sa iyang simbahan nga gitukod. Nya klaro po og tin-aw diri mga igsoon na po'y passage nga gi-explain nga ngano ang Immaculate Heart of Mary na ay sundang or kanang espada nga nagtaop ining kasing-kasinga. Kay mismo ning ingon ni Simeon. Klaro kayo og tin-aw nga nag-ingon si Simeon nga ikaw babae or niatubang sa inahan sa Dios nga si atong mahal nga Birhen Maria nga nag-ingon nga naay mutusok or sama sa espada nga mutusok si mong kasing-kasing sa umaabot. Kay ngano man mga igsoon munay atong ikuano kanang sorrowful mystery or sa Mary of Sorrows or Lady of Sorrows nato kay wala siguro laing mas masakit pa mga igsoon nga ang pagtan-aw sa imong anak nga patyon, ang pagtan-aw sa imong anak nga ilansang sa krus, ang pagtan-aw sa atubangan sa diha sa imong atubangan mismo nga bunalan, ilansang patyon o pasakitan ng imong anak, unya ikaw wala kay mahimo. Kay tungod kahibaw ka sa imong kaugalingon nga mao ginay angay mahitabo ug kinsa ka nga mubabag sa plano sa Dios. Igo lang gid siya sa pagtan-aw o paghilak nga sama sa usa ka espada ni tusok sa iyang kasing-kasing sa kasakit atong panahon na. Muna mga igsoon ang Immaculate Heart of Mary, the Ladies of Sorrow. Muna sa to. God bless.